Okay, hello guys. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Can you hear my voice? Ya, I can hear my voice. Ini sudah dikerjakan kan? Oke, ini bentukan simple past everyone. Jadi ini adalah kalimat simple past tense. Nah, teman-teman tugasnya adalah rubah ke dalam bentuk pasif. Oke, have you done? Sudah dikerjakan semuanya? Oke. Oke, sudah baru 2 orang, Marta sama Muni. Oke, how about the others? Oke, from how many? Oh, from 15. Ya, siapa aja nih yang sudah nih? Ya, kalau sudah kita akan bahas bareng-bareng. Dancer, come on. Udah. Yuk kita langsung aja jawab bareng-bareng. Number 1. She bought 4 apples. Rubah ke dalam bentuk pasif. Berarti pasifnya adalah come on, siapa yang mau? Langsung aja di verbal deh, di verbal biar cepat. Oke, who's brave? Dia membeli 4 apel. Berarti 4 apel dibeli sama dia. Cuman ini bentukannya past tense everyone. Berarti Mr. oke, silakan Devi, come on. 4 apples was bought by her. Itu 4 bukan ya? apples. Oke, plural itu plural. 4 apples. Berarti were lebihnya. Oh, oke. That's Oh okay, iya. that's okay. 4 apples were bought by her. Oke, very good. Betul sekali. Come on, number 2. Siapa yang mau? Come on, number 2. We won the match. Berarti the match the match are win. No. Win won. Win won. Berarti the match was won. The match was won by us. Okay. The match was won by us. Very good. Number 3. The man stole the blue car. So, kalimat pasifnya akan menjadi gimana tuh, guys? The blue car was stolen by the man. The blue car, gimana? Was stolen Was stolen by the man. By the man. Okay, very good. The blue car was stolen by the man. Good. Number 4. Siapa nih? Atau mau ditunjuk aja nih sama saya nih. Come on, number 4, Ernawati. Can you make it? Are you there, Ernawati? No? Okay, how about Irwina? Irwina, can you hear me? Yes. Come on, number 4. Can you make it into passive? Yes. Come The on. thieves were arrested by the police. Okay, the thief was arrested by the police. Okay, very good. Number 5, Nadine Arif. Can you hear me? Yes, sir. Come on, number 5. What is it? The 200 meters Hmm? were swam by Jack. Oke, swim, swam, swam ya. Ketiganya itu swam. Berarti Swam. were swam by Jack. Oke, good. Number 6, Pratiwi. Come on. The old lady was bit by the dog. The old lady was bitten. Oke, kan bite, beat, and bitten by the dog. Very good. Number 7, saya mau ke Remi. Ya, Rem. Tom, 5 hamburgers were eaten by Tom and Max. Oke, very good. Atau were eaten by them boleh ya. Nomor 8, saya mau ke Shabika.
Are you there, Sabika? Oke, Risna deh. Risna Samba lagi. Number 8, come on. Hello, Risna. Number 8, please. Oke, not there. Marin deh, Marin. Are you there, Marin? No, there. Okay, come on, guys. Be brave. You don't have to be scared of making mistakes. That's okay. Oke, ke atas lagi deh. Number 8, Estika Rini. Are you there, Estika? Yes, I'm here, sir. Oke, number 8, please. Okay, number 8, I try. The children were taught by Oliver. Okay, very good. Asmuni, number 9. Hello, Asmuni. Oke, Kalista deh, Calista. Kalista ini. Yes, sir. Oke, number 9. Come on, make it into passive. Passive. Okay. Good stories. Number 9, number 9. The brown horse. Okay. The brown horse. Hmm? Read, reading. Hmm? Road. I mean, reading or drive. You know. By Victoria. Nah, the brown horse. Oke, take a look at here. The brown horse harus pakai to be. Untuk membuat kalimat Oh, pasif harus pakai to be. Oke, berarti the brown horse. Horse. Pasif kan? Was, to be-nya tuh kan? Oh iya, was. Was. Nah, rode-nya menggunakan verb yang ketiga. Ridden. Ride. Oh ya. Ridden by Victoria. Oke, seperti itu ya. Sip, that's okay, that's okay. Number 10. Devi, number 10, come on. Good stories. Ah, Were ah. told to apa ya, sir? Told lagi. Oh, okay. Told by grandmother. Oke, very good. Nice, nice. Sudah. Jadi harus lancar ya, harus benar-benar bisa gitu untuk membuat kalimat pasif. Oke. Nih, lagi guys. Sebelah sini. Yo. Come on, number 2 sampai 7, cepet. Can you make it fast? Nomor 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini adalah bentuk past continuous. Ingat, continuous harus menggunakan being. Remember that. Dan ingat ini past nih, berarti to be-nya antara was atau were, tergantung subjeknya. Silakan dikerjakan. Kalau sudah bilang dancer, come on.
Okay, hello, done guys? Belum ya? Oke. Jangan lupa bilang dancer ya kalau udah. Oke everyone. Ya, baru 3 orang sih sebetulnya ya. Come on, that's okay. Number 2, who want to say it? Ya, siapa yang mau number 2? Rubah ke dalam bentuk pasif. The chef was cooking the meat. Wasn't cooking the meat. Berarti pasifnya akan menjadi The meat wasn't being cooked by the chef. oke, gimana? The meat Hmm? was not being cooked by the chef. Okay, very good. The meat was not being cooked by the chef. Nice, the chef. Number 3. Me, sir. Oke, silakan. Come on. All the blinds were being cleaned by the woman. Oke, good. Number 4. Ya, jadi bisa cepet nih. Kalau ada yang langsung terus ada. Number 4, come on. Asmuni, would you like to try? Irwina? Nadine? Yes, me. Oke, Irwina, come on, number 4. The newest videos were being watched by them. Oke, good. Number 5. Bagus. Devi deh, number 5. Come on. Hello, number 5. Belum tahu, sir, itu yang askingnya. Oke. Number 5. Who was taking care of the baby? Siapa yang bisa? Ayo, Martha, can you make it? Try, mister. Oke, come on. The baby was being taken care by who? By whom? Whom? By whom ya. Oh, Jadi by whom? Okay. atau kalau whom, by whom boleh. Jadi by whom jadi di awal boleh. By whom the baby was being taken care. Boleh kayak gitu juga. By whom. Ya, nomor 6. Ini why. Nomor 6 berarti Why the flowers were being picked by them. betul sekali. Why the flowers were being picked by them. Good. Nomor 7, again terakhir. Berarti apa tuh? Were they painting the room when the accident was happened? Were. Berarti gimana nih?
Oh, where the room ya. Where the room was being painted by them when the accident was happen. When the accident happened, gitu. Oke. Where the room was being painted by them when the accident happened. Oke, kayak gitu ya. Jadi untuk membentuk kalimat pasif benar-benar harus sudah di luar kepala everyone. Oke, again terakhir ini bentukan perfectnya. Oke guys, ini yang berbentuk perfectnya nih. 2 sampai 7 lagi. Silakan dikerjakan. Ini yang berbentuk perfect. Berarti harus menggunakan had, terus to be-nya harus menggunakan been. Oke. Silakan. Kalau sudah, dancer again. Ya. Jadi kita harus benar-benar sering latihan kayak gini guys. Harus drilling. Come on. Oke, udah ada 3 orang yang sudah. Come on, sisanya mana? Harus semuanya guys ya. Maksudnya harus berlatih semuanya. Kalau bisa cepat, kalau bisa ya. Kalau nggak bisa ya nggak apa-apa, sans. Oke, make it fast. Ini bentukan past perfect ya guys. Oke. Sudah? Everyone? Yuk, kalau misalkan sudah, yuk come on bareng-bareng. Yang berbentuk past perfect everyone. Number 2. Itu kan contoh nomor 1 nomor 1 contohnya ya. Dr. Richard had saved Sylvia's life. Pasifnya akan menjadi Sylvia's life had been saved by Dr. Richard. Oke. As simple as that. Simple as that. Number 2, siapa yang berani? Come on. Supaya cepat guys.
Me, sir. Okay, Remy, come on, number 2. Me, sir. Another planet had been discovered by the Americans. Okay, very good. Number 3. Siapa yang berani? Yes, sir. I Okay, wanna good. try. Okay, go. The injured man hadn't been accepted by hospital staff. Okay, nice. The injured man had not been Hadn't- accepted had not yeah. by hospital Accepted staff. by hospital staff. Yeah. Good. Number 4. Come on, siapa yang berani? Me, sir. Okay, good. Pratiwi, come on. The check had been received by Jerry just in time. Nice. Number 5. Ayo, come on. Number 5. Who's brave? Nadine? Sir, Ya, Irwina Saya, again. sir. Boleh. Number 5, Irwina. Number 6, Nadine. Come on, Irwina. an anonymous gift had been received by Jim. Very good, Irwina. Number 6, come on, Nadine. The plan of the villa had been designed by whom? Okay, nice. Number 7. Terakhir. Firefighters had put out the fire successfully. Okay, Martha, Fire come on. the fire successfully had been put out by the firefighter. Oke, very good. Karena put itu sama ya. 1 foot, 2 foot, 3 juga sama Iya. foot. Oke. Very good, guys. Nice. Nah, begitulah bentukan passive voice dalam latihan soalnya. Nah, sekarang saya mau menjelaskan yang kemarin. Karena passive voice yang kemarin belum beres, guys ya. Saya mau selesaikan hari ini nih materinya. Oke, can you see the slide, everyone? Clear ya? Oke. Ingat, ini bahwasanya passive voice itu perkara tentang to be ya. So you must know about the to be. Oke, MR is, was, were, terus be, terus been, terus being, dan lain-lain. Oke, jadi itu adalah modal untuk membuat kalimat pasif. Itu terus diikuti oleh verb yang ketiga gitu kan ya. Nah, kemarin kita sudah belajar yang bentukan simple present, simple present, present continuous, present perfect. We have learned all of it. Oke. Nah, kemarin juga kita sudah belajar simple past ya guys ya. Simple past, past continuous, past perfect, sama past perfect continuous untuk membentuk kalimat pasif. My brother took me berarti I was taken by my brother. Oke, gitu aja ya. Kayak tadi gitu udah. Nah, sekarang everyone ini terakhir itu adalah present future. Jadi kita akan belajar bentukan kalimat pasif dengan menggunakan future. Nah, di sini dengan menggunakan modal lah ya. Ya, dengan menggunakan modal auxiliary. Kebetulan modal yang dibawa di sini adalah yang berbentuk will gitu kan. Nah, to be dari will itu adalah be everyone. Oke, to be dari will adalah be. Jadi will be. Semua modal to be-nya adalah be. Kayak misalkan can be, terus maybe, must be, should be, dan lain-lain. Oke, dan will be of course. Nah, karena will kebetulan termasuk ke dalam jenis tenses future. Ya, makanya hari ini saya akan menyelesaikan yang tersisa, yaitu tentang will. Kalimat aktifnya subject plus will plus bare infinitive karena memang sesungguhnya setelah modal everyone itu wajib diikuti oleh bare infinitive atau kita sebut dengan verb yang pertama deh. Tapi harus yang original ya. Kayak misalkan she swims. Pasti pakai s kan dikarenakan subjeknya she. Tapi kalau misalkan she dia akan berenang. She will swim. Cukup swim aja, enggak jadi swims. Karena yang dibutuhkan hanyalah original verb. Atau bahasa grammarnya adalah bare infinitive. Oke, seperti itu guys. Nah, contoh kalimat. This brand will make unique sweater. Oke, brand ini akan membuat sweater yang unik gitu kan. Ini kalimatnya aktif karena di sini adalah akan membuat, akan ber, itu aktif. Pasifnya berarti akan menjadi akan di atau akan ter gitu ya. Makanya ini berubah menjadi ini kan. Oke, this brand will make unique sweater. Unique sweater will be made by this brand. Tuh kan? Dengan formula objek will plus to be dari will adalah be ya guys ya ingat.
terus diikuti oleh verb yang ketiga. Oke, selalu verb yang ketiga kalau misalkan kita ingin memaknakan suatu kalimat itu dengan makna di atau ter. Unique sweater will be made by this brand. Aktifnya lagi nih, the courier will deliver that packet. Berarti that packet will be delivered by the courier. The courier will deliver, akan mengantar paket itu. Paket itu akan diantar, will be delivered by the courier. Oke, just like that guys. Oke. Nice ya, mungkin teman-teman sudah mulai paham lah ya. Udah mulai bisa paham cepat gitu terkait penggunaan kalimat future. Nah, untuk yang continuous, ingat guys, continuous selalu menggunakan being. Ya, selalu menggunakan being. Berarti akan menjadi be terus being ya. Terus, terus lagi. Be terus being, terus verb yang ketiga gitu kan. Maka dari itu kalimatnya akan menjadi, yang asalnya kalimatnya government will be preparing the vaccine. Oke, government will be preparing the vaccine. Pasifnya akan menjadi ini sebelah sini guys. Nih. The vaccine will be being. Tuh kan selalu ya, be terus being. Akan sedang dipersiapkan oleh pemerintah. Jadi pemerintah akan sedang mempersiapkan, vaksin akan sedang dipersiapkan oleh pemerintah gitu. That a generous man, pria yang dermawan itu, will be bringing the orphans. Berarti the orphans will be being brought by the generous man. Oke, jadi permainannya adalah will be being brought. Nah, di sini nih, will be being brought. Yang asalnya will bring ya. Will bring gitu. Oke, seperti itu everyone. Nah, lanjut lagi ke dalam bentuk perfectnya. Ya, kalau misalnya kita mulai ke dalam bentuk perfectnya, ingat everyone, future berarti will, ya, future berarti will, perfect berarti have, diikuti oleh verb yang ketiga. Maka dari itu kalimat aktifnya akan menjadi I will have explained this material. Aku sudah akan menjelaskan materi ini, itu kan will, have plus verb yang ketiga. Ini pasifnya akan menjadi, ingat, have, to be-nya adalah been. Jadi permainan to be seperti biasa. So the sentence will be, this material will have been explained by me. Akan sudah dijelaskan olehku gitu ya. He will have repaired my phone. Dia akan sudah memperbaiki handphoneku gitu kan. So the sentence will be, my phone will have been repaired by him. Ya, sudah akan diperbaiki, been repaired, diperbaiki olehnya. Oke, seperti itu everyone. Untuk yang perfect continuous-nya pun sama, jarang banget lah ada orang pakai perfect continuous untuk membuat kalimat pasif ya. Itu jarang banget, tapi yang nggak ada salahnya juga ya untuk kita pelajari gitu. Ini seperti ini everyone. Oh ini sorry ya, will have been harusnya. Will have been, bukan will be, ini salah. Will have been terus verb ing. CCTV will have been monitoring people. Ya, berarti pasifnya akan menjadi, ingat pakai being. People will have, sorry ini kekurang will-nya ya. People will have been being monitored by CCTV. Okay. Mysterious one will have been hacking the apps. Oke, orang yang misterius itu will have been hacking. Berarti akan menjadi the apps will have been being hacked. Verb yang ketiga, by mysterious one. Akan diretas, sudah akan diretas, sedang ya, akan sedang diretas. Oke, seperti itu guys ya. Jadi itulah bentukan pasif dalam tenses future. Simple present future, future continuous, future perfect, ataupun future perfect continuous ya. Sebetulnya guys, ya ada juga nih bentukan pasif yang berbentuk past future. Nah, saya bakal perkenalkan dari sekarang ya apa itu past future everyone. Karena di tenses kemarin saya nggak jelasin. Past future tuh berarti ya ini past future. Berarti yang asalnya will gitu kan. Kita bentuk ke dalam bentuk pastnya, berarti akan berubah menjadi would. Oke, gitu aja sih. Sisanya sama. Jadi tinggal will-nya aja berubah jadi would. Ini will jadi would. Past future sama juga nih, will-nya berubah jadi would. Sama kan? Tuh, yang sebelah sini kan, sebentar. Kalau ini kan present future pakai will. Kan? Will make unique sweater, will be preparing. Berarti past continuous akan menjadi would make, tuh kan?
would make unique sweater, tuh. Would make unique sweater, would be preparing, oke. Namanya juga past future. Berarti will-nya berubah menjadi would. Ada juga namanya past future perfect. Berarti would, past future-nya berarti kan would, terus perfect berarti pakai have, terus pakai verb yang ketiga gitu. Oke. Nah, teman-teman juga pokoknya harus benar-benar di luar kepala terkait tenses dan passive voice. Oke, itu modal tuh. Kenapa? Karena nanti ke depannya kita akan belajar tentang subjunctive. Kita akan belajar tentang conditional sentence, ya. Kita akan belajar tentang inversions. Nah, teman-teman bisa menguasai materi-materi itu apabila tenses sama passive voice-nya sudah jago. Tensesnya sih sudah jago udah di luar kepala lah. Kalau misalnya saya minta, coba sebutkan kalimat past future perfect. Nah, teman-teman langsung set gitu. Langsung gini contohnya, gini contohnya, gini contohnya gitu. Past future perfect misalnya, I would have explained this material. Rubah ke pasif. Nah, jangan bengong. Jangan bengong langsung. Berarti this material would have been explained by me gitu. Oke, jadi sudah tektok-tektok lah terkait tenses dan passive voice. Ya. Karena bahaya kalau misalnya nanti kita pas belajar conditional sentence tapi tenses gak bisa, ya nggak bisa, bakalan nggak bisa. Kita belajar materi subjunctive nanti kan, tapi nggak bisa tuh tensesnya. Ya nggak bisa juga, nggak akan bisa menguasai materi subjunctive gitu. Oke, seperti itu guys ya. Jadi sudah paham ya? Paham everyone tentang tenses? Tentang passive voice semuanya paham? Future, passive future dan past future. Paham ya guys ya? Kalau yang past future gampang, tinggal diganti aja will-nya jadi would. Udah gitu aja. Oke. Sir, Silakan kalau mau yang ada yang mau nanya, silakan. Yuk, jangan malu-malu guys. sir, yang tadi, yang materi barusan tadi kayaknya itu pasifnya itu will-nya would kan ya? Would. Yang mana Bukan will kan? Would. Yang materi yang barusan. Yang ini. Mm-mm. Gimana? Ini kan rumusnya kan objek plus will, ini bukan will kan ya would ya. Betul. Oh iya, sorry. Sorry, saya salah ketik. Betul. Ini would. Betul. Karena kan past future. Betul. Would. Nanti juga saya bakal share file-filenya ya di Google Classroom ya. Saya kemarin sudah baru kan udah di remake sama saya di update ulang lagi yang beberapa yang kemarin. Dan nanti juga saya bakal update terus. Ya, pokoknya teman-teman harus sudah ada di Google Classroom lah ya semuanya ya, supaya teman-teman bisa akses selamanya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau belajar lagi, tinggal masuk ke Google Classroom. Oke, yang terakhir. Ya. Semuanya would. Betul sekali. Oke. Paham ya guys ya? Kalau misalkan paham, nih saya mau uji coba lagi dong biar tambah paham ya. Yo guys, ini adalah simple present future ya. Ini future nih, bentukan future. Coba rubah ke dalam bentuk pasifnya. Silakan. Kalau sudah bilang dancer di chat box. Oke, don't forget. Go guys.
Oke, sudah guys? Oke guys, sudah? Yuk. Done. Okay, very good. Number 1. Henry will drive Charlie home. Okay, who is brave to change it into the passive sentence? Come on, number 1, siapa? Saya coba, sir. Okay, Kalista, number 1. Charlie home will be drove by Henry. Charlie will be Will driven. be Kan driven harus ya. verb yang Oh, ketiga. Drive, bukan drove, drove ya. driven. Charlie will be driven by Henry home. Home tuh ke Oh, rumah oke. maksudnya. Oh, Jadi bukan oke. Charlie home namanya. Ke rumah maksudnya. Oke. Okay. It's okay, no worries. Number 2, siapa yang berani? Me, sir. Come on. The tickets will not be sent by us. Betul sekali. Number 3. Oke, biar cepat. Ayo, guys. It is the Saya, last. It sir. is the last. Come on, Marta. Number 3. Yeah. The tourists will be taken to the hotel by the bus driver. Okay, nice. The tourists will be taken by the bus driver to the hotel. Atau kayak tadi boleh kayak Marta juga. Number 4. Kalimat tanya nih. Who is brave? Saya, sir. Okay, Kalista again. Apa? Why Oliver will be cancel the meeting? Will. Will Terus No, objeknya what dulu. Berarti will the will be- meeting. Will Oh, the oke. meeting be cancelled by Oliver by gitu. Oliver. Jadi asalnya akankah Oliver membatalkan pertemuan, berarti akankah pertemuannya dibatalkan oleh Oliver gitu kan. Seperti itu. Number 5. Siapa yang bisa? I wanna try. Oke, Stika, come on, number 5. The questions will be answered by me later. Bagus. Number 6. Come on, who else number 6? Me, sir. Okay, what is it? Remy. Ya, Remy, come on Remy. Invitation cards will not be printed by Ella. Okay, very good. Number 7, we will play frisbee in the park. Berarti frisbee will be played by us in the park gitu ya. Number 8, will she open the conference? Berarti will the conference be opened by her? Nah, gitu ya. Jadi rubah ke dalam bentuk pasif. Jangan lupa pakai be karena memang to be dari will adalah be. Number 9, the mayor will not close the hospital. Berarti apa tuh pasifnya, siapa yang berani? Nomor 9. The mayor will not close the hospital. So it means the hospital will not be closed by the mayor. Oke, gitu ya. Nomor 10, terakhir. Siapa yang berani? Terakhir, come on. The last one. Who is brave? May I, sir? Oke, come on, Ida.
patient the Hmm. patient will not be examined by the doctor. Oke, will be ya, nggak ada not ya. Oke, the Will patient. oh yeah, Ah, sorry. that's okay, that's okay. The patient The will be. patient will Hmm. be examined by the doctor. Oke, very good, Ida. Nice. Oke, berarti semuanya sudah paham tentang passive voice. Oke, karena memang materi terpanjang itu adalah tenses dan passive voice, materi terpanjang itu. Oke, so tomorrow I will just give you the drilling test, or even the test ya for tomorrow about passive voice. Oke, yang realnya ya, yang real testnya nggak kayak gini nanti mah. It's harder of course, lebih susah. Oke, sip guys, thank you so much for coming. Yeah, thank you so much as well for your nice attention by the way. Last I say wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you guys. Waalaikumsalam. Thank you, sir. Yes, you're welcome.